आयज पळयता जाल्यार तुमी सुनील बी गेले तांकां त्या सांगासर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार आपयला. हय, तुमकां खबर आहा काल BJPक आमी मेळपाक गेल्ले, कित्याक जेन्ना हो व्हिडियो सर्फेस जालो आनी सुनिलान प्रेस घेवन ते प्रेसा मुखार मांडलो तेन्ना लोकांक कळून आयलें की ह्या व्हिडियोन कितें कितें तो उलयला. तेणें कांय मातशे आरोप केल्या. DGPन सुद्दां मानून घेतलें की तेणें आरोप केल्या. त्या आरोपाचे इन्वेस्टिगेशन जावचे शिवाय ते पळय कोण ओपोजिशन लिडर हे सरकाराचे नदरेक हाडटा तांचेर इन्वेस्टिगेशन करप ही कसली नीती ती आमकां कळना. जे विरोधी पक्षाचे फुडारी आसा तांचेर आरोप करप, तांकां पुलीस स्टेशनार आपोवप, तांचेर इन्क्वायरी करप, हे कितें कसलो आरोप आहा तांचेर. जेन्ना ते कितें तरी एक न्यूज एक कितें व्हिडियो जो सर्फेस जाला तो सरकारा मुखार लोकां मुखार येता, आमचो कायदो जे लोक म्हणटा आनी लोक उलयता ते प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार मांडपाक. पूण जेन्ना आमी असले जे गव्हर्मेंटाक इनकन्विनियंट वस्तू तांकां मानना ते ओपोजिशन लिडरांक भंय घालून बहिश्कार घालून तांकां चेपपाचो आनी तेंचो ताळो तेंचो आवाज बंद करपाचो हो प्रयत्न आनी कांय ना. सो आतां कितले म्हूण करतले ते, कित्याक लोक आतां आयज सारके विटल्यात. कितें चलना, लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन म्हणटा ती आयज गोंयाक नाच. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचे गृहमंत्री आसा जो मुख्यमंत्री आसा ताणें पयलें चिंतून पळोवपाक जाय ते आपणाचे खातें. गोंय पुलीस पळय आसा ते वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द गूड पुलीस फोर्सीस इन द कंट्री. पूण आयज काल सरकाराच्या आनी हे राजनितीक पॉलिटिकल दबावाचेर हे चलून आयज यू आर वेस्टिंग द टायम ऑफ द पुलीस ऑफिसर्स इन्स्टेड ऑफ दे गोईंग आफ्टर द क्रिमिनल्स एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट. आजकाल कितलेच तुम्ही पळयल्या मर्डरी जाल्यात, कितें कसले कसले प्रकरणां गोंयांत येवन लोक करता. गोंयचे भायले लोक गोंयांत येवन कितें मर्डरी जातात, कोणाक मार घालतात, कोणाक कितें कितें ते पडून वचूंक ना. लोक बॉब मारतात. कोस्टल बेल्टान कांयच थंय कायदो आनी वेवस्थाची कांयच हें ना. पूण हे पयचे स्वतेक आयज ओपोजिशन लिडरांक हांगा आपोवन पुलीस स्टेशनान तांचे स्टेटमेंट घेवप, तांचेर कारवाई करप हें म्हाका दिसता सारकें चुकीचें आसा. आनी गोंयचे लोक हें पळयता आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक हेका गव्हर्मेंटाक आनी सरकाराक आनी भोव करून BJPक हाचें उत्तर सारकें बरे भशेन ठामपणी दितले म्हूण म्हाका बरे भशेन विश्वास आसा. थँक्यू. आनी तुलिया बाब, तुमचे जे लिडर्स आसात ते आतां काँग्रेसीचो एक लिडर भितर आसा, पुलीस स्टेशनार भितर आसा, ज्या काँग्रेसीचे बाकीचे लिडर दिश्टी पडोवंक जाय आशिल्ले ते आयज चड दिसना तुमचे कोण ना कितें आसा न्ही पळय, जायते आनीक लिडर येवपाचे हांगा आमकां टायमूय मेळूंक ना. ते जे आमकां कळून आयलें की सुनील बाबाक तांणी पुलीस स्टेशनार आपयला एकदम लेट काल. तरी आसतना आमी कोणाक फोन मारून सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. पूण तसोच उलो मारून लोकांक आपोवपाक जाय जाल्यार आमी आपयतले. कित्याक लिडरूच गोंयाभर लोक सद्या तळमळटा. आवाज उठोवपाक ते फक्त सरकार अशें करता, कारवाई करता म्हणून लोक घेवन रावले. ओके. इंडिया अलायन्स लिडर सगळे पावले पूण तुमचे लिडर्स पावना अजून. तुमचे MLA लिडरांचे बद्दल म्हाका उलोवपाक बरोबर न्ही. ते प्रश्न तुम्ही तांकांच विचारा. काँग्रेसीन सारकी ना, कितें काँग्रेसीन तुमचे मदीं सारकी ना. काँग्रेसीच्यान आमचे सगळे बरें आसा आनी आमी काँग्रेस सगळे युनायटेड आसा. आनी हेजेर गव्हर्मेंटाक आमी युनायटेड स्टेटमेंट दितलेच की काँग्रेस केन्नाच फाटीं सरचें ना. लोकांचे प्रश्न आनी लोकांचे पळय कितें डिफिकल्टीज आसा, समस्या आहा ती आमी जरूर लोकांचे प्रश्न सरकारा मुखार मांडटलेच प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान. पूण कित्याक काल हांवें आमच्या DGPकूय सांगलां की हाचेर सरकारान एक SIT घडोवन हाडली. हाचेर सरकारान एक जाधव ज्युडिशियल कमिशन जस्टीस जाधवाचो रिपोर्ट आसा. त्या रिपोर्टान सुद्दां ताणें म्हटलां की आमी म्हणूंक ना की
तेजेर पळय आतां कोणाचेर तुमी उलयता तेजे बिहायंड द कर्टन्स आनी खूब लोक आसा जेन्ना गव्हर्मेंटान हें वाचून ताचेर भरपूर लक्ष घालून ताचेर कारवाय करूंक जाय आशिल्ली आनी चवकशी करूंक जाय आशिल्ली हें कितें बिहायंड द कर्टन्स लोक म्हणटा ते कोण ते ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाचो हो प्रयत्न चल्ला कितें दुसरें कितें आसा आमकां कळून येता ते प्रमाणे 48 FIR हेज्या लँड ग्रॅबिंगाच्या प्रकरणान जाल्ले तेंचे फक्त 4 चार्जशीट जाल्या म्हणून आमकां आयकूंक येता हांव सारकें ना जाल्यार म्हाका सारकें आहा ते बातम्या दियात पूण 44 FIRाचेर कित्याक चार्जशीट जावंक ना तेजेर केन्ना कारवाई जातली ते कांयच आमकां कळून येवंक ना फक्त SIT आसा तो जाधव कमिशन रिपोर्ट आसा आनी आतां पुलिसे मार्फत इन्क्वायरी चल्ल्या इन्क्वायरी कसली चल्ल्या हे लँड ग्रॅबिंग पळय आसा ताचे फुडले पावल सरकाराचे कितें आसतलें ते लोकांक वी आर ओन्ली द वॉयस ऑफ द पीपल वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट थ्रू द आवर फ्रेंड्स इन द प्रेस ओ वॉट इज हॅपनिंग ते उत्तर गव्हर्मेंटान आमकां नाका ते उत्तर गोंयच्या लोकांकूच दियात पण तुमकां दिसना की तुमचो प्रेसिडेंट जो अमित पाटकर वा युरी आलेमो तेंच्यांनी आयज सपोर्टाक येवपाक जाय आशिल्लें कित्याक सुनील कवटणकर तुमचोच मनीस ते प्रश्न ते कित्याक येवंक ना ते तुमी तांकांच विचारा कित्याक ते एका तरी बिजी आसतले कित्याक तरी कामाक ते हांव नको आमी हांगासर आयल्या कित्याक आमकां टायम काडून आयल्या आमी आनी म्हाका दिसता दुसऱ्या लिडर ते आमचे लिडर तांचेर उलोवपाक म्हाका बरोबर जायना न्ही ते प्रश्न ना असले कितें आसता तेन्ना ते गायब आसता सर ते हांव नको थँक्यू